acá para esta llamada con tu equipo, Carlos, porque realmente el que sea que me pida una llamada de tu equipo, yo voy a estar, porque te amo, hermano. This is why Carlos does so good inside of network marketing. Everybody just loves Carlos. That's it. You got to be a lovable guy. Esta es la razón por la cual Carlos sube tanto de rango, porque simplemente es una persona amable. Es por eso que todos lo aman. Tiene que ser una persona amable. See, but you have to be. There's a balance between being lovable and being persistent. You know. Pero hay un balance entre ser amable y persistente. Because being like lovable is okay. You don't have to be aggressive. You have to be persistent. This is the balance. Like you have to be not aggressive, but persistent in what you do. Lo que pasa es que tienes que ser persistente, no agresivo. Tienes que ser persistente con lo que hagas. So I'm going to talk about right now, talking about being persistent. Let's talk about a little bit about persistency right now inside of the business. Ok, chicos, lo que vamos a hacer hoy día es hablar de lo que es la persistencia dentro del negocio. So if you think of the line, remember the line, the fortunes and the follow-up, the fortunes and the follow up with people, right? Ok, recuerdan lo que es los seguimientos, me recuerdo con los seguimientos, todo lo que es seguimiento, ¿verdad? See, so the thing that I always say is, remember, if we have to follow up with somebody 5, 6, 7 times before they join mine, right? We've always said, follow up with somebody 5, 6, 7 times before they join mine. Ahora, lo que yo siempre digo, si es necesario hacerle seguimiento a una persona 5, 6, 7 veces, I think the real line should say, let's start focusing on how many attempts we do on one conversation. lo que creo que tendríamos que hacer es ver cuántas pruebas, how many attempts. Yeah, how many times do we try to close on one conversation? Oh, ok. Lo que dice es que cuántas veces tratamos de cerrar en una sola conversación. The weak people in direct sales and network marketing, they attempt once. Not even, they attempt 0 times. La gente que está con network marketing, la gente que está con ventas directas, simplemente lo hacen una vez, no van al seguimiento 6, 7 veces, una vez. Then that means they have to follow up 5, 6, 7, 8, 9 times. Y después eso significa que le tienen que hacer seguimiento 5, 6, 7, 8 veces. But if you attempt 5 times on a phone call, you eliminate your follow-up in the end. Pero si intentás sobre el teléfono hacer el seguimiento 5 o 6 veces, vas a perder ese contacto al final. So I always say, how many times did they tell you no, and you attempted to go back inside of the conversation one more time? That's going to be today's discussion. La discusión de hoy va a ser lo siguiente. ¿Cuántas veces te dijeron que no y cuántas veces intentaste hacerle otra vez el seguimiento? That's what persistency in a very tangible format looks like. Meaning, like, this is how you mark your persistency inside of business, inside of sales. En un formato tangible, esa es la forma en la cual medís el ser justamente persistente. Like, it's not just about how hard you work. It's when somebody comes in your community, how hard do you work with that lead? No es qué tan difícil y qué tan duro trabajes, sino qué tan duro eres con la persona una vez que ingresa a tu negocio. So it's like, how many different ways do you try to close that individual? ¿Cuántas formas distintas hiciste para cerrar a ese individuo? So when they say, I don't have money, I don't have time, or let me sometimes think about it, did you at least try 3 different ways of closing? O sea, cuando el prospecto te dice, no tengo tiempo, no tengo dinero, mi pregunta es, ¿intentaste aunque sea 3 veces responderle a esa persona? This morning, I'm closing a 6-figure sales contract for my agency. Esta mañana estuve cerrando un contrato de 6 cifras de mi agencia. And selling $100,000 is the same way you sell $1,000. Y vendiendo $100,000 es la misma forma de cómo vendes $1,000. I'm in Mexico right now with Jonah, right? Estoy en México con Jonah. Last night, I closed the room as a favor. I closed the room. Anoche, como le hice un favor y cerré todo el cuarto. I went to Hugo. Fue a Hugo. I said, Hugo, give me the prices and give me the products of the company right now. Hugo, dame los precios y dame el producto de la empresa, ya. I took them. Los agarré. I looked at all the pricing. I said, okay, let me go close this room right now full of prospects. Miré todos los precios y dije, ok, voy a ir a cerrar toda esta habitación lleno de prospectos.
The same psychology I used to close the room last night, I used this morning in a phone call with a client. La misma psicología que yo utilicé anoche para cerrar esa habitación con 2 prospectos, usé la misma psicología para cerrar la venta de $100,000 esta mañana. So I'm not going to say the exact number of the contract that I was selling, but let's just say it's $100,000 for training for 2024. Okay. No voy a decir el monto exacto de cuánto fue la venta que cerré esta mañana, pero digamos que es una venta de $100,000 de un contrato de 2024. Just to do a couple of trainings every single quarter with this company, big company. Para hacer simplemente cada semestre algunos entrenamientos de ventas con esta empresa. So I send off the contract to them last night. Les mandé el contrato anoche. She messages me back this morning. Me mandó un mensaje esta mañana. Like every client, this is what she says. She says, hey, Daniel, we looked at the budget. It seems a little bit like expensive. Gives us some time to think about it. Como cualquier cliente, ella me respondió, hey, oye, Daniel, la verdad que estuvimos viendo tu presupuesto y en este momento es algo un poco caro. Déjanos que queremos verlo con el tiempo. The same objection we get from a client when we sell $1,000. Same objections coming. La misma objeción cuando le vendemos a un cliente algo de $1,000. La misma objeción. So I don't text when I get an objection. I never text. Nunca mando un mensaje cuando tengo una objeción. Because you can't logically close in a text message. Porque lógicamente no puedes cerrar dentro con un mensaje de texto. So I said, Catherine, do you have 5 minutes right now? Así que le pregunté, Catherine, ¿tienes 5 minutos en este momento? Oh, I said, yeah, don't worry about it, but do you have 5 minutes right now? I said, don't worry about it, think about it, but do you have 5 minutes right now? O sea, yo le pregunté, tranquila, no hay ningún problema, pero ¿tienes 5 minutos en este momento? Even if you need to think about it for like 6 months, think about it, but let me give you a quick call for 5 minutes. Hasta si tienes que pensarlo por 6 meses, no hay ningún problema, pero déjame llamarte 5 minutos. You guys know my strategy, obviously, right? Like always give them the exit, you know the strategy. Ustedes ya conocen mi estrategia, ¿verdad? O sea, siempre darles a ellos la salida, ¿verdad? Sí, Daniel, call me in 10 minutes. Can you call me in 10 minutes? Dale, Daniel, listo, llámame en 10 minutos. Perfect. I get her on a phone call. Hey, Catherine, what's up? Catherine, ¿cómo va? Catherine, you said it's a little bit expensive. You guys need to think about the contract. Catherine, me dijiste que es un poco caro, que tienes que pensar sobre el contrato de ventas. Sí, Daniel, let us have a couple more meetings and think about it. Sí, Daniel, déjanos tener un par más de reuniones y pensarlo. I said, Catherine, how much did I charge you for it? I forget. Catherine, ¿cuánto te cobré por esto? Me olvido, perdón. I never make money a big deal. Nunca hago que el dinero sea un tema grande. See, you guys make money a big deal. It's about problems, not about money to me. Es sobre problemas, no es sobre el dinero para mí. Es solamente problema. She says to me, like, I'm just doing this as a joke. She says to me, what do you don't know how much the contract is and you sent it to me? Yo hago esto como tipo broma, porque la persona me dice, ¿no sabes cuánto es el contrato y vos sos la persona que me lo mandó? I said, Catherine, honestly, I sell so much throughout the day. I do so much stuff. I forgot. How much was it? Tell me. Catherine, la verdad es que vendo tantas cosas por día, hago muchos contratos, me olvidé. Solamente dime, ¿cuánto es? And let's make a fake number right now. She's like, Daniel, it's $100,000, the contract. Hagamos un número falso. Daniel, el contrato es de $100,000. I said, okay, perfect. Thank you, Catherine. I said, Catherine, how many people are in the company? Ok, gracias, Catherine. Te hago una pregunta. ¿Cuántas personas están en la empresa? She said, there's about 300,000 people that you'll be training next year in the company. Ella dijo, aproximadamente 300,000 personas vas a estar entrenando el año que viene en la empresa. I said, okay, realistically, Catherine, we know when I speak on stage and when I do training calls, we know like, let's just say 5% of people I can actually help out of that company. A ver, seamos sinceros, Catherine. Yo cada vez, tú me conoces, yo cada vez que me subo a un escenario, yo puedo ayudar mínimo al 5% de que esa gente de verdad cambie su vida. I said, so 5%, right? So 15,000 people actually say, Daniel G, bro, I need to sell more. 15,000 people. El 5% sería 15,000. Entonces, 15,000 personas van a decir, Daniel, sí, yo tengo que vender más. So I said, after 1 year of training your company, just 15,000 people start selling a little bit more. Hagamos de cuenta que después de un año, 15,000 personas dentro de tu empresa, Catherine, empiezan a vender más. And I said, you know what? Let's just pretend they only sell an extra $10 throughout the whole year, just like nothing. They each only sell an extra $10 throughout the whole year. Y le digo, ¿sabes qué? Hagamos de cuenta que estas personas solamente venden $10. Durante todo un año venden $10. They train with Daniel G every single month, and they only sell an extra $10 fitness shake.
Se entrenan con Daniel G todos los meses y venden batidos de shakes y solamente venden $10 más. 15,000 times $10 is $150,000 I'll help you make. 15,000 por $10 por persona son $150,000 que te ayudé a hacer. I said, Catherine, Le digo, Catherine, do you think I can help 5% of people sell $10 extra next year? ¿tú piensas que yo puedo ayudarle a 5% de las personas a vender $10 más el año que viene? She said, yes. Me dijo sí. I said, sign the contract, send it back to me. Le dije, firma el contrato y mándamelo de vuelta. You're not losing money. No vas a perder dinero. She said, Daniel, that was good. Me dijo, Daniel, estuviste bien. I said, don't insult me. Le dije, no me insultes. I said, it was world class. It was mastery. It's a master, I said. Fue de clase mundial. Fue una maestría lo que hice. I said, and that's exactly what your people need. Y es exactamente lo que tu gente necesita. So why did I just go through that whole story with everybody on the call right now? Ahora, ¿por qué les acabo de contar toda esta historia con toda la gente en esta llamada? I did this whole story because I wanted to show you guys that closing deals is all emotional. Les hice toda esta historia porque quería mostrarles de que cerrar ventas es todo emocional. They have to come to a logical solution that they're going to be the money that they spend, it's going to solve a problem. Ellos tienen que venir a una solución lógica que el dinero que ellos gastan va a tener su recompensa. The problem is we're trying to close with logic. I mean, we're trying to close with emotion. Sorry, come again. The problem is that we try to close clients with emotion. El problema es que intentamos cerrar gente con emoción. Last night, when I was closing the room, all the prospects in the room, Anoche cuando estuve cerrando todos los prospectos en la habitación aquí en México, I said, guys, how much is the package to join for 3 months mine? $250 for 3 months to join mine. les pregunté, chicos, ¿cuánto es el paquete de 3 meses? $250 por 3 meses para sumarse a Mine. So I want everybody to write this down right now. Write this down. Quiero que todos escriban, todo lo que está en la llamada, escriban esto. Make money small. Make money small. Haz el dinero pequeño. So make money small. So no, Franco, you got to stick with me. You can't write. Oh, okay, sorry. You can't write. Make money Make small. money small. Haz el dinero pequeño. Okay, so the package is $250. I know the people that were sitting down were like, oh, hey, $250, man, you know? Ok, el paquete sale $250 y sé que la gente que estaba sentada estaban diciendo, wow, el paquete sale $250, hermano. So I said, guys, let's divide this by 90 days. Les dije, chicos, dividamos esto en 90 días. So everybody's looking at me, why is he dividing it by 90 days? Y todos me miran como preguntándose, ¿por qué va a dividir por 90 días? I said, $250 gets you access to everything we talked about for 90 days. Les dije que $250 te brinda acceso a todo lo que hablamos por 90 días. I told them, I promise you, it's $2.70 a day. Les dije, les prometo que son $2.70 por día. So I started asking them to ask themselves a question in their head. Les empecé a preguntar a ellos, que ellos mismos se preguntasen en sus cabezas una pregunta. Where do you spend $2.70 a day? ¿Dónde gastas $2.70 día a día? And I said, is it worth more than what I'm about to show you right now? Les pregunté, ¿vale más que lo que te estoy a punto de mostrar en este momento? I said, you guys spend more right now on tacos than you do on $2 than right now in this business. Les dije, ustedes están gastando más dinero en tacos que en lo que vamos a hacer acá en este negocio. You'll spend more on tequila and a shirt right now than you do on this business. Vas a gastar más en un tequila y en una chamaica antes de gastarte acá. I said, just think of where you're about to spend your next $2.70. Quiero que pienses a dónde estás a punto de gastarte tus próximos $2.70. And I said, now let me show you what you get for $2.70 right here. Ahora, déjame mostrarte lo que vas a obtener acá por $2.70. I said, think logically before you guys go to bed at nighttime. I want you to think about what this Daniel G guy said. This was me closing last night. Yo les dije así, quiero que piensen lógicamente lo que les estoy diciendo en este momento. I said, with $2.70 a day, Con $2.70 por día,
you get access to all the trading products Vas a tener acceso a cada uno de los productos de entrenamiento with mentors on demand with weekly and daily live trainings. con mentores que hoy en día son demanda, con entrenamientos diarios y semanales. A community full of family and friends that maybe you never had before. Una comunidad llena de familia y amigos que quizás nunca has tenido. Access to personal development calls every single week. Acceso a llamadas de desarrollo personal cada semana. The ability to have flexibility in your life, an opportunity, just to have an opportunity to make a little bit more income every single night from 6 to 12 o'clock at night. La habilidad de tener acceso, la habilidad de tener flexibilidad para hacer dinero de 6 de la noche a 12 de la noche. I was saying the people that are walking on the street right now don't even know that this is possible. La gente que está caminando en este momento en la calle ni siquiera sabe que esto es posible. The ability to have an international business sitting from home. La habilidad de tener un negocio internacional sentado desde casa. The ability to reach out and ask people for help when you have problems inside of life. La habilidad de ir hacia la gente cuando tienes un problema en tu vida. I started putting a price tag to every single thing. Y le empecé a poner un precio de etiqueta, una etiqueta de precio a cada cosa que le iba nombrando. I said the ability to feed your family maybe in the next 2 years, to La tell habilidad de quizás food darle on the table. La habilidad de quizás darle comida, un plato de comida a tu familia el año que viene. I said the opportunity to retire your parents. La oportunidad de jubilar a tus padres. And then I said, is the next $2.70 you're about to spend more powerful than what I just said? Y luego les dije, les pregunté, ¿los próximos $2.70 que estás a punto de gastar es más poderoso que todo lo que te acabo de mostrar? I told everybody, don't get sold by my emotions. Les dije a todos, no se dejen vender por mis emociones. Go to bed at nighttime and make the logical decision for yourself. Vayan a dormir esta noche en su cama y hagan la decisión lógica por cada uno de ustedes. And that's it. I got people to a logical reasoning inside of their head. Y nada más, hice que la gente llegara a un razonamiento lógico dentro de sus cabezas. And then a couple people after the event, they came up to me. Y luego algunas personas después del evento se acercaron hacia mí. And they were saying, Daniel, bro, like, man, my prospects are joining with me. They're signing up. Thank you so much. Y los líderes me decían, Daniel, muchas gracias. Todos mis prospectos se están firmando conmigo. By the way, guys, don't ask me to close your prospects. I'm not always going to do this. Y chicos, también les aviso, no me pidan siempre que les cierre sus prospectos. No lo voy a hacer. I'm joking. But, no, mentira, joder. But so I told the two ladies that came up to me, they're like, how do you do it? You didn't even know what the products were before. Y dos chicas se acercaron y me preguntaron, ¿cómo rayos lo hiciste si ni siquiera conocías el producto? I said, because you're focused on why the product's the best. Because what do you mean you're focused? I said, because some people are so focused on just the product. Porque él piensa que solamente la gente está enfocada en solo el producto. And I'm focused on the reasons why people don't buy the product. Y yo estoy enfocado en las razones por las cuales las personas no compran el producto. So when I started the conversation, when I started closing last night, cuando yo empecé la conversación, cuando empecé a cerrar, I started telling the audience why they won't buy today. Le empecé a decir a la audiencia por qué ellos no iban a comprar esta noche. So I started preparing their mind to think the way I think. Empecé a preparar sus mentes a pensar como yo pienso. So I started saying. Recording in progress. I'm recording it, Carlos. I'm recording it for you. I started training the prospects how to think in the first 5 minutes of the conversation. Yo empecé a entrenar a los prospectos en los primeros 5 minutos de la conversación. I started saying, hey guys, by the way, the first reason why people don't partner up with us. Y les dije, chicos, ¿saben qué? La primera razón por la cual la gente no se firma con nosotros is because they're looking for a perfect solution. Es porque están buscando una solución perfecta. I said, this is not us, this is not mine, and we are not perfect. Y les dije, esto no somos nosotros, esto no es mine, no somos perfectos. All we do is a little bit better right now than what you currently have. Lo único que hacemos es un poquito mejor que lo que actualmente tienes. But if you're looking for perfect, you might be looking for your whole life. Pero si estás buscando perfección, quizás estés buscando el resto de tu vida. And so I started training them on how to think, oh, okay, let me not stop. I said, there's no perfect decision inside of life.
Los empecé a entrenar para que tuvieran este pensamiento de que no hay decisión perfecta dentro de nuestras vidas. I started showing them, hey, by the way, we've been sold a perfect lifestyle. Y les empecé a decir, mira, quiero que sepas, nos han vendido tener un estilo de vida perfecto. Go to school, get a job, get married to the most beautiful family, and retire with happy ever after. Anda a la escuela, tienes que egresarte, cásate con la familia más bonita y después vive feliz por siempre. And you realize it literally stops right after school. You can't even find the most perfect job for yourself. Y luego te das cuenta que termina literalmente después de la escuela, porque no puedes encontrar ningún trabajo apto a eso. So I said, because you've been sold a perfect lifestyle, for the rest of your life, you try to make perfect decisions. Entonces, como te han vendido que tengas un estilo de vida perfecto por toda tu vida, estás ahí todo el tiempo pensando que quieres hacer decisiones perfectas, quieres So I tomar started decisiones training the perfectas. prospects on how to think of a better lifestyle and not how to think of a perfect lifestyle. Empecé a enseñarle a los prospectos de que ellos piensen en tener un mejor estilo de vida, pero no un estilo de vida perfecto. Right? I started teaching them how to make decisions faster instead of slow decision making. Les empecé a enseñar a que tomen decisiones rápidas en vez de decisiones lentas. So when we start off a presentation, everybody here that ever presents, write down the reasons why people don't buy and eliminate them before selling your product. Ahora, para todas las personas en este Zoom que hacen presentaciones, antes de comenzar con tu presentación, escribí todas las razones por las cuales tu prospecto no comienza en tu equipo. But let me give everybody another tip here about prospecting and closing right now. More prospects in the business this November. Pero déjenme darles un tip a cada una de las personas en esta llamada sobre prospectos y cierres para este noviembre. Become the prospect that you want inside of your business. Conviértete en el prospecto que quieres dentro de tu negocio. If you are a slow individual, you attract slow prospects. Si eres un individuo lento, vas a traer prospectos lentos. If you make slow decisions, you get prospects making slow decisions. Si tú tomas decisiones lentas, vas a tener prospectos que toman decisiones lentas. So if you ever have a prospect that, oh, I don't know if I should do this, let me think about it, or they want a cheaper price and they start negotiating with you, you ever have that prospect? Pero si en algún momento tienes algún prospecto que te dice, no sé, déjame pensarlo, tengo que ver si saco dinero, si llegan a tener un prospecto así, I can almost promise you last month, te puedo prometer que el mes pasado, when you wanted to buy a car, cuando querías comprar un auto, you started doing the exact same thing to the car salesman. empezaste a hacer exactamente lo mismo al vendedor de autos. I can promise you when you were at the food market trying to buy some fruit last week, Te puedo prometer que cuando estabas en la verdulería la semana pasada tratando de comprar fruta, you were asking for cheaper fruit to get a discount. estabas buscando algún precio, estabas buscando algún descuento. When I buy something, Cuando yo compro algo, I say, send me over the invoice. I'm ready to buy. le digo, mándenme directamente, le mando que estoy listo para comprar. I call when I want a new car. I call my guy that when I want a new car, hey, I want this, this, and this. Send me over the invoice at full price. I want to pay full price. Cuando yo quiero comprar un auto nuevo, directamente le llamo a la persona que me vende auto, hey, hermano, pásame lo que es el precio del auto, que quiero comprarlo cash. I want my prospects to do the exact same thing. Yo quiero que mis prospectos hagan exactamente lo mismo. That's why they say become the person that you want to date and you want to marry inside of your life. You become that individual. Por eso es que dicen, conviértete en la persona que un día quieres casar y pasar el resto de tu vida con. We do the exact same thing with prospecting. We become the prospect that we want inside of the business. Hacemos exactamente lo mismo con prospectos. Nos convertimos en el prospecto que queremos dentro de nuestro negocio. Now I'm going to keep going about prospecting and building right now in November. Ahora, hablando con respecto a lo que es construcción y prospectos en noviembre. So I do a little, we're going to do this maybe in Peru, if I go to Peru or Chile, or if I come back to Argentina. If I were to go to everybody with a microphone and ask them, what rank do you want to be? Miren, quizás hacemos esto cuando vaya a Perú o a Chile o quizás cuando vuelva a Argentina y yo voy con un micrófono a cada persona y le pregunto, ¿qué quieres? What do you want for what? What rank do you want to be in November? Oh, ¿qué rango quieres tener en noviembre? Melanie, what rank do you want to be? Daniel, I want to be Gen 3000. Melanie, ¿qué rango quieres? Daniel, quiero ser Gen 3K. Okay, perfecto. Melanie, 3 questions. Melanie, te hago 3 preguntas. Who are the 5 people that are going to take you there? ¿Quiénes son las 5 personas que te van a llevar ahí?
what's the exact volume that they need, ¿Cuál es el volumen exacto que necesitan? and give me the exact game plan for all 5 people on how they're going to get to those ranks. Y dame el plan de acción exacto para cada una de esas personas para ver cómo van a concretar ese rango. If you can't give me that in less than 1 minute, you're not going to hit Gen 3000. Si no puedes darme eso en menos de un minuto, no vas a pegar Gen 3K. You're not serious about the goal. No estás en serio comprometido con la meta. If you have a confusion about building your business, Si tienes algún tipo de confusión sobre la construcción de tu negocio, you can never outwork the confusion. nunca vas a poder trabajar la confusión que tienes. A confused mind cannot rank up. Una mente confundida no puede subir de rango. A confused mind cannot sell. Una mente confundida no puede vender. A confused mind cannot lead. Una mente confundida no puede liderar. Just like a confused mind cannot buy. Como una mente confundida, tal cual como una mente confundida, no puede comprar. So I want you to level I want you to see the level of your commitment based on how fast you can respond when somebody asks you how you're going to hit your next rank. Quiero que veas tu nivel de compromiso basado en cuando alguien te pregunta qué tan rápido vas a pegar tu rango. Can you name the 5 people in 5 seconds? ¿Puedes nombrar las 5 personas en 5 segundos? Can you name exactly how much volume they need in 5 seconds? ¿Puedes nombrar exactamente el volumen de cuánto necesita cada uno en 5 segundos? And can you confidently say Y con confianza puedes decir that you gave them a strategy for each one in the next 30 days on how to hit it? que tú le diste una estrategia a cada una de esas personas para que logren ese objetivo en los próximos 30 días. And are you doing a daily call with all those 5 people? Y estás haciendo una llamada diaria con cada una de esas personas. A daily check-in call, even if it's 5 minutes. Una llamada breve, aunque sea que dure 5 minutos. Why am I saying 5? Because this is your solid team. These are the people that you run with. ¿Por qué digo 5? Porque este es el equipo sólido, este es el equipo en el cual vas a correr. Guys, if we don't know this, we're not serious about our rank. Chicos, si no sabemos esto, no nos estamos tomando en serio lo que es nuestro rango. We could say we want to hit Gen 5, Gen 10,000, Gen 3, or Gen 10,000, but your commitment shows based on how much you've prepared for it. Puedes decir que sí, quiero pegar el 3K, el 5K, el 10K, el 30K, pero todo se basa en tu nivel de compromiso para ver qué tan ordenado estás para llegar a ese objetivo. And then because leadership is all about duplication, Y luego, como el liderazgo se trata todo de duplicación, I should be able to go up to all your 5 top leaders, to all your 5 leaders, yo tendría que estar apto para ir con cada uno de sus 5 líderes and ask them the exact same question. How are you going to hit your next rank? y preguntarles exactamente la misma pregunta. ¿Cómo vas a pegar tu próximo rango? You see, I don't like when people say this line. A ver, a mí no me gusta cuando la gente me dice esta mentira. You don't need to know what you got to do. You just need to know that you're going to do it. No tienes que saber qué es lo que vas a hacer, simplemente tienes que hacerlo. Ja, 1 second, 1 second. But in network marketing, Espera, pero en network marketing, they literally give you a rank, literalmente te brindan un rango, the people, and the volume. la gente y el volumen. They show you how to get there and what to do. Te muestran exactamente cómo llegar y qué tienes que hacer. So if some people think, no, you just got to know that you're going to do it. Y algunas personas dicen, no, simplemente tienes que saber que lo quieres hacer. But I say the smart person says, wait, I'm going to know, and I'm going to know the how as well. I'm going to know that I can do it because I'm a human, but also I'm going to figure out the strategy too as well. La persona inteligente dice, yo sé que lo voy a hacer, pero también quiero saber la estrategia con la cual lo voy a hacer para lograrlo. Right? So I always say the speed in which you could tell somebody how you're going to rank up is the speed of your rank up. Yo siempre digo, la velocidad de la cual puedes... Guys, Franco, I want to do, if there's any Q&A, some questions. If people want to ask questions, I can take a couple questions too as well. All right, perfect, because we got lots of leaders here. Chicos, lo que dice Daniel G es que si tenemos preguntas, él va a hacer algunas preguntas concretas que ustedes saben el objetivo que están buscando cada uno de ustedes. I think we got some questions here. Ah, Yeah, no. okay. Put them in All right, Q&A guys. or the chat. Preguntas y respuestas. Preguntas, chicos, ya saben, va a tomar unas 5 o 6 preguntas.
si de verdad quieres hacer una buena pregunta, ahora es el momento, ¿ok? ¿Cuál es la? All right, I'm gonna take the best ones. I like this guy. I like this guy. Somebody said, I don't know how much people pay you, but it's not enough. I like you. Dice que te quiere, el que dijo que no sabe cuánto más te pagan. All right, Angie says, how do you solve the problem about being confused? ¿Cómo solucionas el tema de estar confundido? So confused as a business builder. Right, confused, como confundido como una persona que está construyendo. You stare at your compensation plan 24/7. Dice que directamente tienes que observar a tu plan de compensación 24/7. Your compensation plan, you have to have an obsession with your compensation plan. Tienes que tener una obsesión con tu plan de compensación. Like, you want to see if you're serious about the business, ask yourself, is my compensation plan glued to the ceiling when I wake up in the morning? O sea, ¿quieres preguntarte si realmente estás comprometido con lo que es tu rango? Tienes que mirar si tu plan de compensación está pegado al techo. Like, literally, is it the background of my screensaver, my compensation plan? O sea, literalmente, mi plan de compensación es el fondo de pantalla de mi celular. See, do you cut out the compensation plan? Haces un recorte del plan de compensación. Take some glue. Agarra un poco de plasticola. Put it on your boyfriend's face. Ponlo en la cara de tu novio o novia. And say, babe, you look so much more beautiful. Y dile, mi amor, te ves mucho más hermoso. How obsessed are you with the compensation plan? ¿Qué tan obsesionado estás con tu propio plan de compensación? And if they say, oh, babe, what are you doing? Why are you saying that to me? Y si te dice, ay, mi amor, ¿por qué me dices esto? ¿Qué me estás haciendo? She's not your girlfriend. He's not your boyfriend. No es tu novia o no es tu novio. The person you're with has to be obsessed or has to be happy that you're obsessed. La persona con la que estás tiene que estar obsesionado o tiene que estar contento de que tú estás obsesionado. So I say, yeah, just keep staring at it and keep your mind will figure out ways when it keeps looking at the compensation plan. Yo diría eso, que simplemente no pares de mirar tu plan de compensación y tu mente va a encontrar ahí soluciones. Okay, keep going with any other questions. All right, perfect. Let me go up here. All right, this one's good. How do you structure a good like a good game plan that you know it's going to take you to that like goal, right? ¿Cómo reestructuras un buen plan de acción y cómo sabes que te llevará a ese objetivo? Every single, I think, month should be planned out for the next 12 months. Yo pienso que cada mes tiene que estar planificado los próximos 12 meses. So, for example, you need a monthly strategy that is going to tie in for the next month that you're doing inside of your business. Entonces, por ejemplo, necesitas sí o sí una estrategia de este mes que se va a conectar con la estrategia del mes que viene. So I'm going to do this and it's going to do me this in month 2. It's going to do me this in month 3. So you have the plan and you have what it's going to do for you in the next month. Entonces, lo que voy a hacer en este mes me va a resultar en lo que voy a hacer este siguiente mes y me va a resultar en lo que haga en el siguiente mes. Tu plan siempre te va a llevar. I think the best business operators inside of network marketing, they take their business and they look at it like this, like they plan it all out wide. Creo que los mejores networkers dentro de este negocio son las personas que abren literalmente, escriben todo y que lo ven bien ancho todo. So what I do is like I draw my business out wide with every division inside of my business. Entonces, lo que yo hago es abrir mi negocio, abrirlo directamente y escribir con cada división que tengo en mi equipo. So I'm going to give you an example of all the divisions. Sales. Les voy a dar un ejemplo de todas las divisiones. Ventas. Marketing. Marketing. Branding. Marca personal. Personal development. Desarrollo personal. Operations. Operaciones. Leadership. Liderazgo. So I look at all my divisions inside of my business. Veo todas estas divisiones dentro de mi negocio. And then I go through every single division. Y luego voy por cada división. And I say, which one is there a hole inside? Y me pregunto, ¿en cuál de estos tengo un agujero? Do I have an operations manual for every single division of my business? ¿Tengo un manual de operaciones para cada división dentro de mi negocio?
Oh no, I don't have an operations manual for sales. Ay, no, no tengo una operación para la parte de división de ventas. People come in and maybe they don't have scripts. Oh, it's leaking right there. Quizás la gente ingresa y no tiene justamente una lectura de prospectos o una carta para leer. Y Like, quizás ahí estoy perdiendo. if you want to increase your rank, you don't got to do more. You just got to plug the leaks. Si quieres crecer de rango, no tienes que hacer más. Simplemente tienes que ir tapando los agujeros. First, it's about being analytical. Like it's not, you don't, okay, wait. Let's say this one more time. It's not about figuring out how to rank up or make more money. It's about looking at the activity. No se trata de subir de rango y hacer más dinero, sino que enfocarte en la actividad. So remember what I said, just look at the activities you're doing right now. O sea, como les dije, vean las actividades que están haciendo en este momento and see where there's a leak in the activities. y vean dónde hay un derrame en las actividades, dónde hay un agujero. And take every single division of your business y agarren cada división de su negocio and compare it to the best person in the company. y compáralo con la mejor persona dentro de la empresa. Okay, so what is the best person in sales in the company doing every single day? Ok, la persona que está con la parte de ventas, el que es mejor vendiendo, ¿qué está haciendo todos los días? What is the best person in social media doing every single day? La persona que mejor la está rompiendo en redes sociales, ¿qué está haciendo todos los días? I don't compare my income, I compare my activity. No comparo mi nivel de ingresos, comparo mi actividad. If I compare my income, I get anxiety. Si comparo mi nivel de ingresos con esa persona, me da ansiedad. But if I compare my activity, I can control it. Pero si comparo mi actividad con esa persona, lo puedo controlar. Like, what is the person doing for branding? Oh, they do a live stream, they do a TikTok, they do a YouTube short, they do an Instagram. I'm not even doing any of those 4 every day. I do that once a week, let's just say. Como por ejemplo, ¿qué está haciendo esta persona en redes sociales? Está haciendo un TikTok Live, está haciendo presentaciones, está haciendo historias. Yo no estoy haciendo nada de eso. Because somebody just asked, Alvaro just asked, he said, bro, how do I get my confidence back? Porque alguien acaba de preguntar ahí en el chat, hermano, ¿cómo logro que vuelva la confianza a mí? You don't fear the things in the future which you can't control. No le temes a las cosas del futuro que hoy puedes controlar. You can never control when you're going to hit a rank. Nunca puedes controlar cuándo vas a pegar un rango. You can never control when that girl that you like is ever going to text you back. Nunca puedes controlar de esa chica que tú gustas de cuándo te va a mandar un mensaje de vuelta. You can never control future events inside of life. Nunca puedes controlar los eventos del futuro dentro de la vida. You can only control your action. Solo puedes controlar tu acción. So I say, don't give your power and your confidence to things in which you can't control. Entonces yo digo, no le des tu poder y confianza a las cosas que no puedes controlar. Some of us give up our power in events that we can't control. We literally give our power to events in which we can't control. Algunos de nosotros regalamos nuestro poder con sucesos de los cuales no podemos controlar. So just list down a bunch of things in your life that you can control. Going to the gym, control. Doing a live stream, I can control. Prospecting people, I can control. This is how you reserve your power. Esta es la forma en la cual vas a reservar tu poder, tu energía que tienes. Haz una lista de todas las cosas que puedes controlar. Ir al gimnasio, lo puedo controlar. Hacer un TikTok Live, lo puedo controlar. Hacer una lista de prospectos, lo puedo controlar. Another thing I want to talk about really quickly is the standards inside of the business, the standards. Otra cosa que quiero hablar en este momento es sobre los estándares dentro del negocio. So there might be some events, bro, where I'm showing up and people are bringing people to the events. Van a haber algunos eventos en donde la gente va a traer más gente a los eventos, ¿verdad? I don't want you to feel comfortable sitting on a chair No quiero que te sientas cómodo sentándote en una silla and you didn't bring 5 people to the event. y no trajiste ni 5 personas al evento. Or you didn't try your heart to bring 5 people to the event. O ni siquiera lo intentaste con tu corazón traer a 5 personas al evento. Every chair at every event is worth money. Cada silla en cada evento vale dinero. And I want you to know, hey, when you look at a chair like this, if this chair is worth $100, did I deserve to sit in this chair at the event? Y quiero que sepas, cuando vayas a un evento y veas una silla, oye, che, esta silla vale $100. ¿Vale la pena que yo me sienta aquí?
I don't know why the leaders of the events have to work harder than the people that haven't even made the money yet. No sé por qué los líderes de los eventos tienen que trabajar más duro que comparado con los prospectos que ni siquiera tienen el dinero todavía para ingresar. How are we going to let our leaders that are Gen 10s, Gen 30s, and Gen 60s ¿Cómo vamos a dejar que nuestros líderes, Gen 10K, Gen 30K, Gen 60K, care more and do more in the business, que les importe más y que hagan más dentro del negocio, prospect more, prospectan más, sell more tickets venden más tickets than us, and we haven't even hit that rank? que nosotros, y nosotros ni siquiera hemos pegado ese rango? How do we ever expect that we're ever going to hit that rank? ¿Cómo vamos a suponer que vamos a llegar a ese rango? Impossible, guys. So you have to look at your mentor and say, wait, I need to do double than my mentor. Imposible, chicos. Es por eso que ustedes tienen que ver su mentor y decir, espera, yo tengo que hacer el doble que mi mentor. You gotta sit down in an event Tienes que sentarte en un evento and you have to say, you know what? I'm going to have to do as much work for 5 other people on my team because I know they probably won't put people in these chairs. y tienes que estar en un evento y tienes que decir, ¿sabes qué? Voy a hacer 5 veces el trabajo para 5 personas de mi equipo porque probablemente ellos no van a llenar estas sillas. I want you to look at every chair. I mean, I have such an obsession, bro. Like, I want you to look at chairs a little bit differently inside of life. Lo que pasa es que yo tengo una obsesión. Quiero que ustedes vean las sillas como algo distinto en la vida. Wow, I just had a good moment. I want you to look at a chair like the biggest opportunity of life. Wow, chicos, acabo de tener un momento muy especial. Quiero que ustedes vean una silla como una oportunidad dentro de la vida. Like, I want you to think when somebody sits on a chair, you're about to change that person's life. Can you guys just stop after this presentation and just think that one chair can change somebody's life? That's it. Tienes que pensar que cada silla tiene la posibilidad de justamente cambiarle la vida a una persona. Cuando terminemos esta llamada, quiero que todos reflexionen 2 segundos y piensen, wow, una silla le puede cambiar la vida a una persona. Because when I have them on that chair, Porque cuando yo los tengo en esa silla, it's the first time in their busy life es la primera vez en su vida tan ruidosa that they're not distracted by everything that's going on. que no están distraídos por todo lo que está pasando en el mundo. I have them in the chair for 1 hour. Los tuve en la silla por 1 hora. They won't even watch me on Instagram for 10 seconds. Ni siquiera me ven en Instagram por 10 segundos. That's why I said the chair is worth $1,000. Por eso es que le digo que la silla vale $1,000. Look. Let's take one of my videos, okay? Look at my video. This is one of my videos on Instagram. Veamos, este es uno de mis videos en Instagram. Okay, so let's go to the insights. Vamos a las reproducciones y todo. Okay, so look, it has Vean, 85,000. It has 85,000 plays. 85,000 reproducciones. It has 175 hours of watch time. Tiene 175 horas de reproducción. So I think I'm cool. I'm like, wow, that video did so good. Entonces yo pienso que soy cool. Wow, ese video la rompió. And then if you go to the statistic right underneath it, it says, Si vas a la estadística justo debajo, it says 11 seconds average watch time. dice 11 segundos el tiempo promedio que la gente ve. This video was a 50-second video. Este video fue un video de 50 segundos. They won't even watch me for 50 seconds. Ni siquiera me van a ver por 50 segundos. And I got them in a chair for 4 hours? No. Y yo logré que se sienten en una silla por 4 horas. This is why I said, guys, events are so important. That's why it changes lives. That's what you have to think about it. Think of every chair with... Do you guys understand? ¿Entiendes? You get it? Or no? Maybe you think I'm crazy. Por eso es que les digo, chicos, que los eventos son súper importantes. ¿Entiendes? Me logras entender. Quizás piensas que estoy loco, pero ¿entiendes lo que es una silla que vale $1,000 porque le puedes cambiar la vida a una persona? I want you to have just a different obsession about the business where you see everything as an opportunity and not see it as an interruption for people. Quiero que veas el negocio de una manera distinta. Quiero que lo veas como una oportunidad para cada individuo, no como una distracción.
Yes. Anyways, Franco, bro, I appreciate you. Thank you for translating me, bro. I appreciate it. Thanks, man. Always. This was amazing, bro. This was good. Thank you so much. And Carlos, bro, I appreciate you having me. And the Mind Familia, I love you guys. I love you guys. So te amo. Thank you guys so much. Thank you guys. Thank you guys so much. Really. All right, guys. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Carlos. De verdad, vamos por ese Gen 100K. Ya se sabe que es un logro. Es empujarlo directamente a meterle con todo, chicos. Los amo. Ustedes saben que amo a la familia Mind. Guys, thank you guys so much. Okay, so I will see you guys very soon. Carlos, if you want to say anything, but yes, thank you, bro. Ok, chicos, los voy a ver muy pronto. Carlos, si quieres decir algo, hermano. Oh, he's frozen. There he goes. Oh, I think he's having a problem with the Wi-Fi. Anyways. All right. Daniel, thank you very much, man. Thanks for being here. I appreciate it. Thank you guys so much. Thank you guys. All right. Chicos, Chile, muchísimas gracias. Chile, Hi, Peru, hi, bro. Aruba. Thank you, bro. I love you, bro. I love Thank you. bro. Next level. ¿Sí me logran escuchar? Sí, se escucha. Franco. Yes. Tell them if they want me to do an event anywhere, they just got to bring people and I come and I show up. Chicos, Daniel G dice que si quieren que haga algún evento en algún país, simplemente tienen que lograr que se llenen todas las butacas. Y yo, We'll close the room all together. We do it all together as a family. vamos a cerrar todo el cuarto. Lo vamos a hacer todos juntos, como una familia. Listo, chicos. Gracias. Bro, Thanks, thank man. you. Thank you, bro. Thank you, de verdad. De nada. I love you. Next level. Todo el equipo acá, 50-50. todo el equipo está comprometido. Wow. Gracias. Thank you, hermano. Thank you. See you soon. Recording stopped. Va, ok. Muchachos, ahora sí, hermanito Franco, muchísimas gracias, hermano. Un placer, papi. Un gusto, hermano. Gracias, Muchísimas gracias por la invitación. gracias. Yo estoy realmente seguro de que esa traducción, hermano, esa traducción, hermano, ha ayudado a que muchas personas hoy en día, pues, se vayan por ese 350, ese 1000, ese 3000, 5000, 10K, 30K, 100K. Gracias, hermano. Ya sabes lo que necesites y en lo que puedas, señor, hermanito, aquí estamos para poder ayudarte. ¿Vale? Gracias, Vamos papi. Muchísimas gracias. Gracias, hermano. Gracias. Muchachos, ahora sí, on fire y a meterle, pero con todo.